Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette belle recette de tarte aux fruits facile à réaliser. Et si vous aimez, n'oubliez pas de m'encourager avec un petit like et un petit commentaire. Et on commence la recette. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد التورتة بالفواكه كتجي زوينة بزاف وسهلة في التحضير. خليكم مع المقادير. عندي 3 ديال البيضات غادي ندي بهم غير الاصفر. Donc nous commençons la recette. Donc il nous faut 3 œufs, mais on récupère que le jaune d'œuf. Donc on sépare les jaunes des blancs. Donc pour là on commence à faire la pâte brisée. Donc la pâte brisée, il nous faut 3 jaunes d'œuf et un verre de sucre, ce qui représente 100 grammes de sucre. Donc moi je prends les mesures en verre d'Ikea, mais si vous voulez prendre les mesures en grammes, donc ça fera 100 grammes. ندير 3 ديال الاصفر ديال البيض وغادي نزيد عليهم كاس ديال السكر، يعني عبرت بالكاس نتاع الشاي. اللي بغات تعبر يعني بالغرام غادي تعطيكم 100 غرام، يعني 100 غرام ديال السكر. غنخدموه مزيان داك الاصفر مع داك السكر، يعني كما راكم تشوفوا خدموه مزيان. غنخدموه غير بالطراب اليدوي، ومن بعد ما خدمت داك الاصفر والسكر درت 2 معالق كبار ديال الزبده يذوبوا اللي غادي نضيفهم فوقها. Donc une fois que vous avez bien mélangé les jaunes avec les 100 grammes de sucre, à ça on rajoute les 2 cuillères de beurre que j'ai fait fondre. Donc 2 bonnes cuillères de beurre. Donc je la rajoute à mon mélange et en mélangeant bien sûr. En continuant à mélanger. Donc bien mélanger les 3 ingrédients. من بعد ما زدت الزبده كما راكم تشوفوا غنبقى مستمره في هذا التحريك، نبقى نحرك مزيان. يعني هاد الطبقه الاولى هي نتاع لاباط بريزي، لاباط اللي غادي نديروها، يعني لاباط بريزي. Ensuite, je rajoute la levure chimique, une petite pincée de levure chimique, une demi-cuillère, si vous voulez mesurer avec la cuillère à café, donc ça représente à peu près une demi-cuillère de cuillère à café. Et pour finir, on va mettre la farine. Donc la farine, j'ai pris pareil les mesures avec le verre, c'est à peu près 2 verres de farine, ce qui représente 200 grammes. Et c'est tout. On ramasse la pâte tranquillement à la main de préférence. Et puis on va mettre tout ça dans un sachet de congélation le temps de préparer notre crème pâtissière. من بعد ما درت كما شفتوا درت السكر مع البيض اللي خلطته مزيان، من بعد زدت الزبده 2 معالق تاع الزبده اللي ذوبتهم حتى هما زدتهم الخليط ديالي، وزدت 1 النص ديال المعلقه ديال الخماره، يعني نتاع الخماره ديال الكاطو لا لوفر شيميك، وصافي. يعني هذا الشيء ما درت. ومن بعد زدت 2 كؤوس ديال لا فارين، يعني 200 غرام. الكؤوس الكاس اللي عبرنا به السكر هو اللي غادي نعبروا به لا فارين. وصافي غادي نجمع هذا الخليط، يعني غير نجمعهم، ما غاديش ندلكهم، غادي غير نجمعهم وغادي يعني نجمع هاد العجينه ديالي وغادي نقسمها ونديرها في لي ساشي هكا اون بلاستيك. يعني هاد المقادير يديروا لكم 2 تارت، يديروا لكم 2 نتاع لي تارت، ولا او ديروا وحده كبيره وديروا وحده يعني صغارات. وكما قلت لكم يعني تقدروا ديروها وتخليوها في الثلاجه. باغ اكزومبل اليوم ديروا وحده وتخليو العجينه الثانيه اللي الغدا.
وإلا كان عندكم المول الكبير غتجي لكم هي هذيك، غتجي لكم غير وحده في المول الكبير. المهم انا تقاسمت معكم لاباط بريزي، وانتم يبقى لكم الاختيار ديروها كبيره وصغيره او انديفيدوال، يبقى لكم الاختيار. صافي غادي نديرهم في لي ساشي بلاستيك وغادي نخليهم على طرف. Donc une fois qu'on a rajouté la farine, on ramasse la pâte tranquillement. Et là, j'ai divisé la pâte en deux. Donc là, cette recette, c'est pour faire deux tartes, deux pâtes brisées, si vous voulez, pour un moule de à peu près 22 cm, 22-23 cm. Mais si vous prenez un grand moule, ça ira. Donc là, j'ai pris un moule de à peu près 23-24 cm. Vous pouvez les faire, en fait, moi j'en ai fait un comme ça, de format familial, et puis des autres individuels. Donc c'est pour cela que j'ai partagé la pâte en deux. Vous pouvez en faire donc ce que vous voulez, hein, de votre choix, individuel au format familial, ou vous pouvez en faire une aujourd'hui et le lendemain vous en faites une deuxième. Donc ça se conserve très bien. Et là je passe pour ma crème pâtissière. Donc je prends un demi-litre de lait froid et je rajoute la poudre de crème pâtissière. Donc pour ma part j'ai pris la crème déjà prête, la crème en poudre, la crème pâtissière déjà prête. Voilà, et je mets une cuillère et demie, voire 2 cuillères, et je mélange bien comme il faut. Et ensuite on met tout ça sur feu moyen, à surveiller bien sûr. Voilà, il faudrait obtenir une bonne pâte de crème pâtissière et la laisser refroidir. كما شفتوا انا درت لا كريم باتيسيير اللي موجوده، يعني كنشريها اون بودر، درت نص لتر ديال الحليب مع معلقه ونص جوج معالق ديال هذيك البودره، وصافي غادي درتهم فوق البوطه حتى تقساح، ودرتها تبرد شويه وصافي. خرجت لا طاحت ديالي اللي كانت طابت ودرت فوق هذيك لا كريم باتيسيير. ودابا غادي نكمل لا ديكوراسيون. Donc en ce qui concerne la crème pâtissière, je l'ai laissée à refroidir. Une fois bien froide, je l'ai ressortie, je les mets directement sur donc ma pâte brisée, et puis je commence à donc la déco. Donc j'ai pris des fruits, des kiwis, des fraises, des raisins. Et là je vous montre comment j'ai procédé pour la décoration. Mais après bon, chacune fait à sa manière. Donc j'ai pris de la fraise, du kiwi, et là j'ai pris des raisins. Puis là j'ai découpé une dernière fraise avec un peu de kiwi que je vais mettre au milieu comme ceci. Et pour finir on mettra un peu de chocolat pour décorer donc notre tarte. C'est une tarte très facile à réaliser et vraiment très très bonne, hein. N'hésitez pas à refaire la recette. Pour le ramadan, le suhour, c'est très très bon. Donc n'hésitez surtout pas à faire des recettes, des tartes faites maison. Elles sont meilleures que celles du commerce. Voilà, j'ai mis un peu de chocolat et puis on va finir le traçage. كما شفتوا معايا، يعني طريقه راها بسيطه وسهله. درت واحد الكيوي وشويه تاع لا فريز، وفي الوسط خلطت لا فريز مع الكيوي، ودرت شويه العنب، وهنا درت شويه الشكلاط وصافي. جبت واحد الموس وغادي نبقى نتخاصي هكا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، يعني على شكل ملفاي، الطريقه نتاع الملفاي. المهم غير باش نعطوا واحد المنظر زوين. وداك الشيء كل وحده يعني تدير داك الديكور اللي كتبغي واللي كتعرف. وفي المذاق كنقول لكم بلا فريمون بنينه بزاف بزاف، وسورتو الا خليتوها تبرد يعني على خاطرها على حدها وطريقها. باغ اكزومبل تجي هكا في الصيف راه جاي ورمضان هكا في السحور ولا من بعد التراويح تاكلوا شي حاجه هكا بارده كتجي ما شاء الله. ونقول لكم بصحتكم وراحتكم، ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه نتاع اليوم. وبيان سور الا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك
ولي بارطاج مع عائلتكم واحبابكم، ونقول لكم بصحتكم راحتكم ورمضان كريم يدخل علينا بالصحة والهنا ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله وصفات جايين ان شاء الله، تبعوني. واللي مازال ما تشترك نقولها مرحبا والف مرحبا، تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. Donc voilà notre déco de la tarte aux fruits simple et très bonne. Donc je vous invite à refaire la recette, vous allez aimer, surtout comme je disais pour par exemple pour le ramadan, pour le suhour ou bien après tarawih. On a toujours besoin de manger quelque chose de pas trop gras. Donc bon là ça va. Et puis je vous dis à la prochaine.